आज आपको जो एजुकेशन क्लास रखी जो खरा दिन देखिए प्राय बहुत लोक रही जाती बहुत लोक भावती कि मु तो सब करुच्ची कि मोर रिजल्ट कहीं आस तार गोटे कारण थी बहुत सारा कारण अच्छी आम जानू तैयारी सेमती हुए जोटा कि आम पार्टी भितर तो एबे खरा दिन देखिए जो जहाँ मुझे देखा जो रंग बिरंग खाद्य खाइबाटा गोटे चैलेंज कहला कष्टकर हो जाए दाम आर बढ़ आम समस्ते जानू पनीपरिया विशेषकर शीत दिनिया चाष जेहेतु बजार एबे समय आसी बहुत जन जमी कहती कि मोर प्रॉब्लम बहुत सारा देखिए ये समय हाइट हो जाए जिते बेले कोटा आम ऋतुटा आसे को ऋतुटा वर्षा ऋतुटा आसे देखिए प्राय समस्ते रोग प्राय आक्रांत होगा तार कारण होबे जो समय एबे जो 2-3 मास जोटा आपण जदि आपण देह को जदि ठीक से खाद्य न दे विशेष कर यही सब सेटा आपण को गोटे 5-6 मास पर देखा तार तो आज जो जदि कहबी फाइटो फाइटो पहले आम समस्त जानू आम जो सबुज आम जो प्लांट सोर्स जो न्यूट्रिशन पाइबा समस्ते कहते न्यूट्रिशन तो पूरा तो प्लांट रो ही पाऊ किंतु प्लांट रे जदि कहबी आगु जदि जीवा एते सारा जिंस अछि जोटा कि हम जानि को जिंस हम जानि छु बस गोटे बहुत सहज जमि देखाए जेना कलरा जूस आगे कलरा जूस कौन सेटा भी किछि न जदि देखिबा सेटा भी बहुत हाइड्रोजन से जदि कहबा आमे हमर जो जदि जीरा पानी बहु जदि पीबा आ बहुत सारा जिंस अछि जो आमे जोटा सिखिछु बा चा भी जदि कहबा सेटा कौन से सब जदि कहबा से सब आसे गछ आउ ता भितर किछि न्यूट्रिशन आसे न्यूट्रिएंट आसे आमे तो सिंपल केमिकल भाषा रे माने केमिस्ट्री भाषा रे कहबा सेटा होछि केमिकल सेही जको जो आसे सेटा हम देखो संगे किछि आउ एते सारा अछि जदि कैटेगरी वाइज कहबा बहुत सारा अछि आउ जदि चार जदि कहबा बनल्स अछि आउ जदि कहबा जो सोयाबीन को जदि आस कहबा जे आमे सोयाबीन काहे बहुत जरूरी आज देखो आपण जदि जहाँ भी आम मनीष खाद्य हो पशु खाद्य हो आम माछ खाद्य हो जहाँ भी आज जो जीव बंचुची जो प्राणी को दरकार सेटा होछि एते सारा जिनिस हाइड्रोजन जोटा जदि एग्जांपल देबी जो खाद्य में तैयारी होछि सेटर सोयाबीन रो मात्रा बढ़ुछि तार कारण आ गोटे बहुत सारा जिनिस अछि जोटा कि हम एते सारा अछि हाइड्रोजन आउ एटा जदि देखबा ए भली किछि अछि रखिए ए अछि जरा हम जानि दिगिट कहली जे एग्जांपल मानि रे ई भली ग्रीन टी रे कहली आइटा आउ जदि रसुण रे कहली ए सब अछि ब्रोकोली कैबेज अंडा रसुण जहाँ भी आप टमाटो लंका रे ग्रेप्स रे समस्त आम जानू जो मतलब विटामिन दरकार जदि देह खराब हो गले आम को कमेंट मिले बाहर कौन विटामिन से विटामिन खाइबाटा कम जदि कहबा जे जानि सेटा होछि ए फाइबर आ ता विषय रे जदि कैटेगरी वाइज देखबा तो आकु कहा जाए फंक्शनल फूड्स जदि ताको हमर साइंस भाषा रे कहता तो एटा नॉन एसेंशियल एटा जरूरी नु हो देखो जे आमे जति कमेंट सुनो ना विटामिन का सत्य सेटा जरूरी नु कोटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आउट जोटा मूल आमे जोटा जानि छु सेटा लास्ट आपन को बते किंतु एटा बहुत एटा आर जरूरी कोडी थाए ताको थाए किछि जगह रे ये काम कर आपको क्रोनिक डिजीज आड़ को बचाए आ गोटे हला हमर गोटे इम्यूनिटी सिस्टम तक पड़ा सिस्टम तक जते प्रोबायोटिक बा हमर ब्लड सिस्टम जते हेल्दी बा गुड बैक्टीरिया रहे ये कौन कर बहुत हमें समझते जानी लो सेटा बहुत जरूरी आ बहुत जरूरी काहे ताको भितर गोटे बहुत सुंदर भाव रे से गोटे केमिकल छाड़ एटा मैडम कहले जे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जदि सेटा नाही
तो आपनकर पूरा सिस्टम जो माइक्रोबायोम सिस्टम जो रही जो छावनी कर जो रखी आपन जो पूरा कोटा अदृश्य जो आम सांग मैंने आम जो साथी मैंने आपको जो रखी बचे से खाद्य मिल सी आसे स्टार्ट हुए यहीटा आम जो कहवा नॉन एशियन फंक्शनल फूड्स यूट्रस न्यूट्रास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल न्याचुराली जोटा न्याचुराली आसे आउ एटा दुई कैटेगरी गोटे बायोटिक थाए आ गोटे न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल फूड्स तो आज आम कम्युनिटी रे जति कहि आम कम्युनिटी रे एटा बहुत प्रमोट करा जाय आ आज जो पाठ भी जोटा नै हम व्हाट कलर इज योर आसे आज आम समस्त जानू जे सब जगह एटा प्रचार होछि आम जिते आम अंगनवाड़ी केन्द्र रे देखा जे आपण थाली को बड़े सजाती थाली भितर एते रंग बिरंग खाद्य आप बहुत जरूरी आम समस्ते जानू कारण ये डेविड एमर्सन बहिर उपरे ही लिखिं बहिर कवर पेज जरूरी कहीं हार्ट आप विजन आउ डीएनए बच्ची यहाँ को आपको बचाइबार अच्छे आईटार देखते यहाँ आम समस्त जानू हार्टा कहीं जरूरी आखिटा कहीं जरूरी यहाँ विजन बाइटा कहवा आप ब्रेन विजन तो हूँ गोटे ब्रेन रोटे पार्ट आम ब्रेन आखि बाहर पड़ी जोटा आखि से हार्टा बहुत जरूरी आम पूरा बॉडी रे जो फ्लो सिस्टम मेंटेन हम हार्ट आउ विजन टा ब्रेन आउ गला जीव कोटा आमर पूरा जो अणु जो आम सेल भितर जो जिन आप अस्तित्व पूरा जब बचे रखार अच्छे आप कलर खावा पड़ो आप इम्यूनिटी जब बचे रखा पड़ो स्ट्रेंथ करा पड़ो आप कलर खाया पड़ो आम समस्ते जानू जे कौन आम जेजे मैंने पूरा एकदम तगड़ा थे आम सदाबले एग्जाम्पल भूली जाऊ से रंग खाऊ तेणु से बहुत बढ़िया कारण भरी भरी सीजन फल खाऊ सीजन कौन रंग बिरंगे पनीपरिया इनफ्लामेशन आज मूल कारण जो रही वर्ल्ड रे सब अधिक बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट जड़ित जोटा आर्टिफिशियल प्रोसेस खानार इनफ्लामेशन 90% आम समस्त जो कम्युनिटी जॉइन कर 90% आम बाहर इनफ्लामेशन हेल्थी परमानेंट वेट लॉस तार गोटे माने मंत्र रही बहुत जन थाली देखे थाली आम कम्युनिटी जमी आप कोच मैंने गाइड करते लगी सहित रंग बिरंग बहुत जन को देखे सालाड खाते सालाड रे मिसान कारण सहित आप विषय तो पाइबा माने बहुत सामने बहुत ये होती आम न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट आम हाथ में देखते क्लास करते आम हाथ में जिते ये जिन आप जहाँ नौकरी आम पार्टी भितर कम्युनिटी आसला जहाँ बसुची पार्टी देती बुझीपारे ये हूँ हेड और जहाँ बाहर से आग चाखते आमको से तो जहाँ भी आम देखु आम रोल बहुत बड़ आउ जो मैंने यूट्यूब रे देखुवे वीडियो बहुत सिंपल के भाभी भी पारे यही भाया लोक एत बड़ पदर अच्छे ना भी से साथ दिखती ये गवर्नमेंट डॉक्टर सुजन गवर्नमेंट ये भी आम डायबिटिक एडवाइजरी बोर्ड पूरा एकदम टॉप रे अच्छे यही जो फिलोसफी आम सदा बेले कहूँ आम जो फॉलो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो बेस था कम्युनिटी रे एमाने जब आसला परे आ ऊपर जो गुरुत्व देले और से आज जो पाठटा रखी से होची फाइटोन्यूट्रिएंट हम समस्त जानू जे पूरा फिलोसफी हम जो फॉलो जो आबितरे जो फाइटोन्यूट्रिएंट हम जेमति हम समस्त जेतले रिजल्ट शेयर करू गोटे जिंस गोटे समस्त ध्यान दे बहुत सार मो जीरा पानी लेंबू पानी अगरा पानी कलरा जूस बहुत सारा जूस
ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏବେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପୁଳାଏ ମାନେ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି କଣ କଲରା ପତ୍ର ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଡ ଅଜବ ଲାଗେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ନାହାନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେଟେଡ ନାହାନ୍ତି ବା ଖାନାରେ ଏବେ ବଡ ଦୟା ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବେସିକ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସାତ ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟର ବି ଗୋଟେ ସାତ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ବଡି ପାଇଁ ମେନ୍ ହେଲା ବଡିର ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମିଳେ କୋଉଠୁ ଏତେ ପୁରା ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାତ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ କହୁ ପୁରା ସବୁ ରଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ପ୍ରକୃତି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ କହିଲି ଏଇଟା ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କିଛି କିଛି ବଡି ଫଙ୍କସନ ରହିଛି ସେଇଟା ଏକଦମ ଜରୁରୀ ଆଉ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ କିଛି ରୋଗ ଆଉ ପ୍ରାୟ 25,000 ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଅଛି ଯେମିତିକି ନାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏଟାରେ ଭିଟାମିନ୍ କୋଉଟା ଏକଦମ ସିଟା ରିଚ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ଯୋଉ ଅଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆସେ ସେଟା ଲାଇକୋପିନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହାର୍ଟ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ତାପରେ ରହିଲା କଣ ଲାଇକୋପିନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ଆସେ ଟମାଟୋ ଆମେ ଜାଣୁ ତରଭୁଜ ଆସେ ପପାୟାରୁ ଆସେ ବାଦାମ କିଛି ଆସେ କ୍ୟାବେଜ ଆସେ କ୍ୟାରଟ ଆସେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଖାଇବା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ ଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପପାୟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିସ୍ର ଅଧିକ ନାହିଁ ୱାଟରମେଲନ ଗୋଟେ ପିସ୍ର ଅଧିକ ନାହିଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଯୋଉମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ ଲିମିଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜିଭକୁ ଚଟାଇ ଆଉ ଥରେ ରହିଲା ଭିଟାମିନ ସି ର କେତେ ଜରୁରୀ ଲେମ୍ବୁ ଏସବୁ ଆସେ ଆମର ଯେତେ ବି ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଲେମନ ଜାତି ଯୋଉଟା ସାଇଟ୍ରିକ ଜାତି ଆମେ ସିଟ୍ରସ୍ ଆମ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ସି ର ଯୋଉଟା ପୁରା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ପୁରା ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ଏତେ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଜିନିଷରେ ଅଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ ବି ଅଛି ଟମାଟୋରେ ଫେର ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ବ୍ରୋକୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଅଁଳା ଏଇସବୁରେ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ଆସିବା ବ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କଣଟା ଦରକାର ଆମକୁ ସବୁ ଯେମିତି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ବେରିଜ୍ ଦରକାର ବେରିଜ୍ କାହିଁକି ଦରକାର ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୁଧ ପଡ଼ିଥାଉ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳେନି ଆଉ ଏବେ ଖୋଜି ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଳା ଆମେ କରୁ ଆମ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆସେ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆସେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ଭରପୁର ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ବ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଏକଦମ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ବଜାରରେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତିକି ଯୋଉ ଆମର ପର୍ପଲ କୋବି ଆସୁଛି ପର୍ପଲ କର୍ନ ମାନେ ମକା ବି ଆସିଲାଣି ଆଉ ରହିଲା ପର୍ପଲ କ୍ୟାବେଜ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ରାଡିସ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ବା ଆମର ଗୋଲ ଗୋଲ ଆମର ମୂଳା ବି ଆସିଲା ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଏ ରଙ୍ଗ ବା ବାଇଗଣୀ କଲର ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ରୋକୋଲି ଯେମିତି ଏଟା ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଲା ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଯୋଉଟା ଆଇସୋସିଏଟେଡ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବହୁତ କାକୁଡିରେ ରହିଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲରେ ରହିଛି ତାପରେ ଆମର ଚାଇନିଜ କ୍ୟାବେଜ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଲେରୀ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳିଲାନି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି ଏଭୋକାଡୋ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଆସେ ଶସ୍ତାରେ ବି ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତି ପିଆଜ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯୋଉଟାକି ସଲଫର ଅଛି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବଡିର ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ଜରୁରୀ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ହାର୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଦେରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ହାର୍ଟ କେମିତି ସଲଫର ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଖି ପାଇଁ ଗୋଟା ଆମକୁ ଗାଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେଟାରେ କଣ ଅଛି ବେଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯୋଉଟା ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନଟା ଆମର ଆଖି ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା
এই পুরা এই ভিতরে আমার ଅଛି থ্যাঙ্কস টু কମ୍ୟୁନିଟି থ্যাঙ্কস ଟୁ our এই যে সিস্টেম যে ଆମକୁ ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ଆଜି ଆମେ ଦଉଛୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଜି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତିକି ମୋର ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ମୋର ସେଇଭଳିଆ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦିଆ ବହୁତ ଜଣ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ସୋୟାବିନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫାଇଟୋ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ପୁରୁଷକୁ ମହିଳା ବନାଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି କାଢିଲି ଆଉ ସେ ଆନ୍ସରଟା ସବୁଠୁ ମଜା ଯେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ମିଳିଯାଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫାଇଟୋ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଟୋ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଫାଇଟୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ନା ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଏଇଟା ମିମିକ୍ କରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ତା ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କମି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କାମ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ ଆଉ ଏଇଠି ଯେମିତି ଡାଇଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଫାଇଟୋ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତିକି ଆମ ହରମୋନ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହରମୋନ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ ତାକୁ ଖତମ କରି ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ୱେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଏଇ ସବୁରେ ଏଇ ଫାଇଟୋ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସିକି ଯେତେ ଖାଦ୍ୟର ସତରେ ଖାଦ୍ୟର ରୋଲ ବି ଅଛି ସାର୍ 45% ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆମ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହରମୋନ ଲେଭେଲ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଛି ତାର କାରଣ ଅଛି ଫାଇଟୋ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଉଟା କି ସୋୟାବିନ୍ ଅଛି ଆଉ এইটা সেই ইস্ট্রোজেন সাଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାନ୍ତି ଯାହାକି ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ବଡି ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଯୋଉ ଭିତରେ ମୁଁ ପାଏ ଆଇସୋଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ଅଛି କିଛି କିଛି ଯୋଉଟା ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ବଡିର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପାଇଁ ଆମ ବଡି ଫଙ୍କସନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ସୋୟା ଆଉ ବାକି ସାରା ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଲ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଚାରେ ଏସବୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ସାର୍ ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଇବା ବା ପିଆଜ ଜରୁରୀ ଜରୁରୀ ହଁ ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫରେନ୍ ଜିନିଷ ବା ଆମର ଯଦି କହିବି 1600 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଚୁଗିଜ ବେପାରୀ ମାନେ ବା ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆମେରିକାରୁ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇକି ଆସେ ଆଉ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନୂଆ ତେଣୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ନୂଆ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଏଇଟାରେ ଅର୍ଗାନ ସଲଫର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆମ ତିଆରି କରେ ଯୋଉଟା ମାନେ লিপিড সলুবল যেମିତି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ତିଆରି କରେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆମ ଆଉ ଅର୍ଗାନ ସଲଫେଟ୍ ଏତେ ସାରା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆମେ ଯାଉନି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ଅକ୍ସିଡେସନ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମର ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଠାରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନ ସଲଫେଟ୍ର ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଏଇଟାର ସାର୍ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆମେ କାହିଁକି କଲରା ଖାଇବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫାଇଟୋ ଚାରାଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି କୋଉଟା ଆମର କଲରା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବା ଆମ କଲରା ବହୁତ ମାନେ ଜାଣୁ ଆଉ ଏଇଟା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କାହିଁକି ଦରକାର ଆମର বা ଆମର ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস এইটা নন এসেন্সিয়াল কিন্তু କିଛି କିଛି ଆମର ବଡି ପ୍ରୋସେସ ସେଇଭଳି କିଛି ପଲିଅଲ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି ସର୍ବିଟଲ ମେନିଟଲ ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱିଟନର ଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣୁ ଷ୍ଟିଭିଆ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ 0 କ୍ୟାଲୋରି ସ୍ୱିଟନର ଅଛି ଯୋଉଟାକି 200 ରୁ 450 ଗୁଣ ଅଧିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ
फंगस सब अच्छी गोटे गुड बैक्टेरिया गुड फंगस आमर पेट भितर भी बाहर तेणु ये सब हेल्प करे तेणु लास्ट जाऊ आम कम्युनिटी प्रमोट करे कि आम जो पूरा इम्यून सिस्टम और फैसिलिटी स्ट्रेस बजाय रखा माइक्रोन्यूट्रिएंट दरकार तेणु ईट जोटा कि आम कम्युनिटी बहुत माने सदा बेले प्रमोट आउ ये जिनस आमर सब सीजन रे मिले आउ सदा बेले पूरा रंग बिरंगी बा सतरंगी पनीपरिया फल नेचर जोटा अच्छी आपको सीजन वाइज देखिए सब सीजन मिले आपको आम खाद्य बहुत जरूरी फर्मुला सिंपल फर्मुला यूज करके आम गाड़ी का जबरदस्त रखी पार्छु आ फर्मुला जो काढ़े तार जो फायदा रही जो प्रेसार फाइटर आम समस्ते आम जानू कहीं तार आंसर आम पाइल आज कहीं बहुत हैप्पी कहीं आज माने मो स्किन टोन चेंज कहीं आज मो भीतर बदलाव आसती आम जान 4 सप्ताह लगे मैडम मैंने जमी कहते आज नोटिस कर कौन खाऊ 8 सप्ताह लगे फ्रेंड्स मैंने नोटिस करने 12 सप्ताह लगे पूरा दुनिया जानिया अरे तो अच्छी